देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो मामला है जी गिरफ्तारियों का, जैसे कि हम देख रहे हैं गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, और दूसरी जानिब हमारे सामने है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो हुकूमत मईशत के हवाले से बातें करती रही, उसमें अभी तक कोई संजीदगी के साथ कोई काम नजर आते हुए नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब केसेस की जहां बात करें, वहां पर चाहे ममनुआ फंडिंग केस की बात हो या फिर कोई भी चीजें हो, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। इसी सब पे आज हम बात भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही सारी सूरत हाल के ऊपर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है इस वक्त बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक, जिसके अंदर ना मुल्क के अंदर कोई सिमत नजर आ रही है। दूसरी जानिब आज जहां बात हुई सारे मामलात पर कि जी दहशतगर्दी के किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कि पीके के आईजी ने आके बताया भी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। और साथ एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हालात क्या कंट्रोल में आएंगे, क्या मौजूदा हुकूमत से भी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, और तो जो आने वाली हुकूमत है होगी कोई भी इलेक्शंस के बाद, क्या उसके कंट्रोल में होंगे। ये सारी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसी पे सब पे मैं बात करूंगी। एक यहाँ पे मुझे ब्रेक भी लेना है जी, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आवाम इस वक्त जिस कर्ज से दो चार हैं, इसका एतराफ तो हुकूमत कर ही रही है, मगर उसकी वजह बताने से कासिर है। लेकिन आवाम हुकूमत और सरकर्दा इदारों की जानिब से सवालिया निशान है और सवालिया नजरों से देख रही है कि क्यों कर इस हुकूमत को उन पर मुसल्लत किया गया है। जेरे नजर चंद बुनियादी अशिया और डॉलर के रेट मौजूद है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आम आदमी इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में अशिया की कीमतें क्या रही, उसका थोड़ा सा मवाजना कर लेते हैं। सबसे पहले 10 अप्रैल 2022 में डॉलर 178 था। मौजूदा हुकूमत में 27 जनवरी 2023 की आज की बात करें तो इस वक्त डॉलर है 268 रुपीस पर। आटे की बात करते हैं जी, माजी की हुकूमत जब गई 10 अप्रैल 2022 को, तो उस वक्त आटा फी किलो 55 रुपए था, और अभी आज की तारीख में बात करें तो आटा इस वक्त 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए था और 214 रुपए इस वक्त हाजिर आज के दिन में इस मौजूदा हुकूमत में हो चुका है। डीजल की बात करूं तो वो 144 रुपए फी लीटर था, और इस वक्त हालात की बात करें तो 234 पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, 48,000 पॉइंट से ट्रेड कर रही थी, और अगर आज की बात करूं तो 40,000 भी पॉइंट्स तक नहीं है। सोने की बात करूं तो 1,15,000 रुपए फी तोले सोना था, जो कि इस वक्त 2,07,000 पर आज की तारीख में पहुंच चुका है। चाय की पत्ती की बात कर लूं, 950 रुपए की जी मिलता था चाय की पत्ती का पैकेट 1 केजी वाला, और इस वक्त 1,350 का मिल रहा है। सीमेंट की बोरी बात कर लेते हैं, 930 रुपए की एक बोरी मिल रही थी, जो कि इस वक्त 1,450 रुपए की मिल रही है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6% उस वक्त की जीडीपी थी, और राइट नाउ अगर बात करें तो 0.5% जीडीपी है। और साथ ही एहसास प्रोग्राम की बात करें तो उस वक्त भी कस 14,000 रुपए कैश की सूरत में मिल रहे थे,
جو کہ اب بے نظیر انکم سپورٹ میں واپس آ چکے ہیں، اور جی 2000 روپے پہ یہ پہنچ چکا ہے معاملہ۔ لنگر خانے کھلے تھے اب بند ہیں، صحت کارڈ جاری تھے اب بند ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اتنے پورا اعتماد نظر آتے ہیں کہ وہ الیکشن میں عوام کو دوبارہ موقع دینے کی بات کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے اپنی تقریر میں عوام کے مسائل کا حل بتایا، کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے ڈال دیں اس حل پہ، جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں، سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے۔ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے، وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس، جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ دوسری جانب نگراں حکومت کی ترجیحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جیسے جیسے انتخابات کے متعین وقت نزدیک آ رہا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی روز بروز گرفتاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر اس سے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جذبوں پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مزید پرعزم ہو رہے ہیں۔ ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا، انہوں نے اپنی رہائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے کیا کہا یہ وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، واحد حل ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم ہر قربانی جو ہے وہ دیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں ہم یکسو ہیں، اور کوئی یہ کہہ دے، میں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور تمام پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ایف آئی آریں، یہ جیلیں، یہ سختیاں، یہ ساری حقیر ہے اس قربانی، اس خواب کے سامنے جو ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں۔ جی اسی سب پہ بات کروں گی جی، ساتھ موجود ہیں خواجزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عظمیٰ ریاض جدون صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ اور سب سے پہلے خواجزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بہت بریفلی پوچھوں گی، معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ تیسرا مذاکرات کا دورہ تھا، اب وہ باتیں جو کہ اپوزیشن اس وقت کی، جو کہ اپنے آپ کو کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ ان کے جو چیئرمین ہیں جو وہ باتیں کرتے رہے، اب تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے وہ باتیں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے بیوروکریسی کے، اپنے افسران کے، سب کے جو ہے وہ ڈکلیئر کریں اثاثے، چیزیں بتائیں، سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ایک جو ہے اسکروٹنی کمیٹی بنائیں، اور جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ جی کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا ہے اگر آپ کے اوپر، اور گردشی قرضے کیسے، یہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے ختم کریں گے، آپ کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سارے اب آئی ایم ایف والے بھی آپ سے وہی سوال کر رہے ہیں جو ملک کی موجودہ صورتحال میں اپوزیشن آپ سے سوال کرتی آئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی پہلے تو یہ کہ آپ نے کچھ سٹیٹسٹک پیش کی، تو اگر آپ سٹیٹسٹک پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سٹیٹسٹک پیش کریں کہ 2018 میں جب عمران خان کو ملک مل رہا تھا تو پیٹرول کتنے پہ مل رہے تھے اور اب کتنے پہ مل رہے ہیں۔ اگر آپ سٹیٹسٹک پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے کہ 2018 میں جو عمران خان کو حکومت مل رہا تھا تو اس ملک پہ کتنا قرضہ تھا اور آپ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ موجودہ حکومت تو 9 مہینے ہو کے آ گیا ہے، 9 مہینے میں تو ایک ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے کہ عمران خان کا ٹانگ زخمی ہوا ہے، اور 4-5 مہینے لگ گئے لیکن وہ ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ معیشت 9 مہینے میں نہ تباہ ہو سکتا ہے، 9 مہینے میں نہ کوئی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ موجودہ حکومت جب آیا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ابھی تک یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو چکا ہے، ابھی تک یہ ملک اس حکومت نے بچا دیا ہے، ورنہ عمران خان نے تو اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں، اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے آپ یہ بتایا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا، اور پھر کس نے ایک بین الاقوامی، بھائی یہ ریاست کا معاہدہ تھا، یہ کوئی بارگین میں ایک گاڑی کا معاہدہ نہیں تھا، یہ معاہدہ پھر کس نے توڑا؟ اب مجھے یہ بتائے کہ ہمارا جو
स्टेट बैंक है उसको किसने गिरवी रखा था IMF के सामने। तो ये मौजूदा हुकूमत का तो कमाल है, और मुझे सिर्फ है कि इस मौजूदा हुकूमत की भी ये गलतियां है, मैं वो गलतियां भी बताना चाहता हूँ। हम जब बात करेंगे तो हम सिर्फ पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम जब बात करेंगे सिर्फ मुल्क हुकूमत की बात नहीं करेंगे, हम मुल्क की बात करेंगे। हमारी इस मौजूदा हुकूमत की गलती ये है कि उसको फौरन IMF के पास जाना चाहिए था, उसको फौरन सख्त फैसले करने चाहिए थे, और इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क को बैंक कर डिपार्ट होने से बचाना था। इसमें मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है वो लेट हुआ। मैं समझता हूँ कि वो मुल्क की मईशत के लिए अच्छा शगुन साबित नहीं हुआ। ये हुकूमत तो इसलिए आया था, हमारे तो आपस में बहुत सख्त इख्तलाफात थे, आपको याद है से भी कि PDM टूट गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी निकल गए, हमारे आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे। हम तो बहालात मजबूरी आ गए, हम तो इस वजह से आ गए कि हम आगे से देख रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क को इतना नुकसान पहुंच जाएगा कि फिर उसको कोई नहीं बचा सकेगा। तो इस वजह से हमने इकट्ठे हो गए, और ये नालायक नाअहल हुकूमत जिसने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया है कि हमने 75 साल में जितने डिक्टेटर, जितने टेक्नोक्रेट्स, जितने जमहूरी हुकूमतें गुजरे हैं, सिर्फ इस मुल्क पे 21,000 अरब कर्जा था, और इन्होंने 4.5 साल में उन्होंने इस मुल्क पे 25,000 अरब का कर्जा चढ़ाया। पिछली हुकूमतों से तो आप पूछेंगे तो इनसे कोई ना कोई जवाब है कि ये पैसे हमने कहाँ खर्च किए। मिसाल के तौर पे 2008 से 2013 तक हमने 5 अरब डॉलर का कर्जा लिया था। आप या ये समझ ले कि हमने 5,000 अरब का कर्जा लिया था। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा था। हमने जो लोग निकाले गए थे नौकरियों से उसको दोबारा नौकरियों पे लगाया। हमने सैलाबों का मुकाबला किया, हमने IDPs निकले, हमारे दौर में जलजले आ गए। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। ऐसे कोई काम है कि हम बता सकते हैं ये पैसा यहाँ पे खर्च हुआ। मुस्लिम लीग से पूछी तो इनके पास भी कोई है कि हमने मोटरवे बनाया, हमने मेट्रो बनाया, हमने कोई ट्रेन बनाया। मुझे बताए 25,000 कर्जा लेके एक जख्मी टांग दिखाने के अलावा मुझे बताए इसके पास मुल्क के अवाम को दिखाने का कुछ है? कुछ अवाम को बता सकते हैं? कुछ अवाम को ये कह सकते हैं कि हमने आप लोगों के साथ जो वादी की थी, जिन वादों पे हमने आप लोगों से वोट लिया था, जो हमने आप लोगों को मैनिफेस्टो दिया था कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम इफ्तिताह अपने घर से करेंगे, अपने वज़रा से करेंगे। करप्शन को 117 से 145 तक इस हुकूमत ने पहुंचाया था। इन्होंने जो कहा था कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, उन्होंने जो कहा था कि 20 वज़रा से ज्यादा नहीं होगा, ये जो मिसालें दे रहे थे कि वो कनाडा का वज़ीर आज़म साइकिल पे फिरता है, एक ऐसा चीज इसको अवाम को दिखाने माँ सिवाय जख्मी टांग के और माँ सिवाय वो गट्टे पट्टे वो पुराने इल्जामात की ये चोर स्विस बैंक में इतने पड़े हैं, वहां पे इतने पड़े हैं, इधर इतने पड़े हैं, उधर। भाई अगर इतने पड़े थे तो आपने 4.5 साल में आप क्या कर रहे थे? आपने तो किसी को बख्शा भी नहीं है। आपने तो खवातीन को गिरफ्तार किया, आपने मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया, आपने दीपरियाल को ईद की रात आपने हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया, आपने 90 दिनों तक हमारे लोगों को जेलों में रखा, 2 रिमांड पे रखा, 2 साल आपने जेलों में रखा। क्या एक पैसा आपने किसी से बरामद किया? वही पुराने इल्जामात की ये सारे चोर है, डाकू है, बाकी इसके जो नहीं ठीक नहीं है ना, इसके खुद जो स्कैंडल सामने आ रही है, जो 50 अरब उज़मा साहिबा आपकी जी उज़मा साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा रियाजुद्दीन साहिबा, मईशत का बुरा हाल जो नंबर्स मैंने बताया वो है, लेकिन अख्वाज़ादा चटान साहब कहते हैं कि जी आपकी हुकूमत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं पहले अपने भाई से माजरत के साथ जिस तरह से भी इन्होंने कहा कि जी IMF से मुआहदे किसने किए थे, वो भाई मेरे 70 साल से तो आप लोगों की हुकूमत थी ना। पीपल्स पार्टी आती थी, पीपल्स पार्टी के बाद PMLN आ जाती थी, PMLN के बाद पीपल्स पार्टी आ जाती थी।
آپ مجھے یہ بتائیں، خان صاحب تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا کہ آپ لوگ قرضوں کی لپیٹ میں خان صاحب کی وجہ سے آئے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے پہلے معاہدے نہیں کیے ہوئے تھے جو خان صاحب کے سر پہ آپ کے لیے ہوئے قرضوں کا بوجھ آیا؟ پھر جو آپ لوگوں نے قرضہ لیا اس میں سے آپ مجھے ایک چیز یہ بتا دیں جس سے عوام کو کوئی سہولت میسر ہوئی ہو۔ آپ لوگوں نے وہ بلیٹ ٹرین بنائی، اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زیادہ روز کا خسارہ آ رہا ہے اور وہ جو ہے عوام کے اوپر اس کا بوجھ کتنا آ رہا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جی کیا کہتے ہیں موٹر وے بنائی، گروی میں موٹر وے کس نے رکھی؟ آپ لوگوں نے رکھی۔ پھر سندھ کے اندر ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ حالیہ عرصے میں بارشیں ہوئیں تو سیلاب آپ لوگوں کی باری میں آئے تو آپ لوگوں سے اکانومی سنبھالنی مشکل ہوگی۔ ہم نے تو بھائی 1 سال حکومت کی تھی، 2 سال تو ہم نے کرونا کی نظر ہوئے، اور وہ کرونا جس نے پوری دنیا کی اکانومی کو متاثر کیا تھا، آپ کے سیلاب نے پوری دنیا کو متاثر نہیں کیا۔ ہمیں تو وہ والی چیز ملی جس سے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی، اس کے باوجود ہم نے اتنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو 1 سال کے اندر سنبھالا اور اس کی جی ڈی پی 6% کے اوپر گئی۔ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو پیٹرول تھے وہ 110 اور 115 کا لے رہے تھے، 120 کا لے رہے تھے، اور ہم اپنی عوام کو 140 اور 45 کا دے رہے تھے۔ آج آپ لوگ پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے 90 کا لے رہے ہیں اور عوام کو آپ 250 کا دے رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو اپنے ظلم کچھ نظر نہیں آتے؟ میں حیران ہوتی ہوں آپ لوگوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد بجلی کی بات کریں، آپ لوگوں نے بجلی کے اتنے مہنگے منصوبے لگائے کہ وہ عام عوام کے لیے وہ بجلی استعمال کرنی عذاب ہو گئی۔ نہ آپ لوگوں نے ڈیم بنائے، نہ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بنائے۔ آج اگر بجلی ڈیم بنائے ہوئے ہوتے آپ لوگوں نے اور پاکستان کے اندر بجلی ہر انسان کے لیے آرام سے میسر ہوتی تو آج یہ فیکٹریاں نہ بند ہوتی، آج ہماری اکانومی بوسٹ کر رہی ہوتی، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر تباہ نہ ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوتی ہوں آپ لوگ باتیں کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ لوگوں نے قرضے لیا، آپ لوگوں نے آج تک بتایا کہ آپ لوگوں نے قرضے کہاں پہ لگائے ہیں، کہاں پہ نہیں لگائے ہیں؟ حیران ہوتی ہوں جی، وہ شخص جو بیمبینو سنیما کی ٹکٹیں بیچ رہا تھا وہ اربوں خربوں پتی ہو گیا، اس کا آپ لوگ احتساب نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھتے۔ ایک بندہ جو 1980 کے اندر ریلوے کے اندر کلی بھرتی ہوا تھا، آج اربوں خربوں کی اس کی اثاثے ہیں۔ اور پھر ایک بھائی کہتا ہے کہ جی میرا باپ بہت غریب تھا، میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میرا باپ جو تھا اس زمانے میں کروڑوں اور اربوں کی ملیں لگاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ عوام بے وقوف نہیں ہے۔ خان صاحب نے مشکل حالات کے اندر گولیاں کھا کے پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے اندر علاج کرایا۔ آپ لوگوں کی لیڈروں کی طرح نہیں، تھوڑی سی کھانسی آ گئی تو جی انگلینڈ بھاگ گئے، کونسلز کو آپریشن کرانا ہے تو یورپ کی کنٹریز کے اندر آپ لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ ہم تو ابھی بھی اتنے نامناسب حالات کے باوجود اپنے لیڈر کے ساتھ جہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت ہم ملک کے جو غدار ہیں، جو ملک کے ساتھ سنسیئر لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے ملک کو آج معاشی طور پہ تباہی کے دھانے پہ لے کر آگئے، دہشت گردی کو دوبارہ سے پاکستان کے اندر لے کر آگئے، آج ہم اسی ملک میں بیٹھے ہوئے ان تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ خان صاحب ابھی بھی اس وقت بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا لوگ پاگل نہیں ہیں؟ عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، اور سیاست کا جتنا عوام کو پتہ ہے نا، اتنا شاید اخونزادہ صاحب آپ کو بھی نہ پتا ہو۔ اس وقت عوام مہنگائی کی اس میں چکی میں پس رہی ہے۔ میں کہتی ہوں ہم پہلے بات کیا کرتے کہ چلو کم از کم روٹی اور چٹنی کے ساتھ مقابلہ بندہ گزارا کر سکتا ہے۔ آج روٹی ایک عام انسان کو میسر نہیں ہے، آٹا دیکھ لیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ آج پیاز اور ٹماٹر کی قیمت ڈالر کے برابر ہو گئی ہے۔ آپ نے تو غریب عوام سے چٹنی تک چھین لی۔ کیسی باتیں کرتے ہو یہاں پہ؟ آپ لوگ ٹاک شوز میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے جی آپ لوگوں نے تو اپنے دور حکومت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوئی تھی، اور آج پاکستان میں جی جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا۔ آج آپ خان صاحب کی جو آپ لوگوں نے بجٹ بنائے نا، یہ ابھی جو آپ لوگوں نے بنایا تھا، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے خان صاحب کے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ اس میں تھی، بہتری کی طرف جا رہی تھی، اکانومی آپ کی بہتر ہو رہی تھی، انڈسٹری آپ کی بڑھ رہی تھی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، آپ کی امپورٹ کم ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں نا، آپ کے کنٹینرز ابھی بھی ایل سیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ کے اوپر وہ جو پینلٹی لگ رہی ہے وہ
10,000 अरब तक के ऊपर जा रही है, और अब मैं हैरान हूं कि आप लोगों को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। अभी तो कुछ अरसे तक देखें कि लोगों के लिए तो जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हैरान हूं जी कि आप लोग यहाँ पे बैठ के इस तरह से अपनी पार्टी को और अपने लोगों को डिफेंड करते हैं कि जिस तरह से फरिश्ते आप ही लोग इस दुनिया के अंदर थे और पाकिस्तान के अंदर थे। जी अच्छा, मैं ख्वानज़ादा साहब मुझे क्विकली इस पे भी जवाब दे दें कि 90 रोज के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर तो सब लोग कह रहे हैं कि जी आइन के साथ खिलवाड़ है, और आइन का इसका मतलब है कि कोई नाफिजुल अमल ही नहीं है फिर इस मुल्क के अंदर, और आइन के होने का क्या फायदा है, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए शेबी, आपके सवाल से पहले मैं एक बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ, उस्मानी जो कह दिया मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो ये कि जिस दिनों में दुनिया में फ्यूल की कीमतें बढ़ रहे थे, ये वही तो हम भुगत रहे हैं। हम तो जो कह रहे थे कि इमरान खान ने जाते जाते बारूदी सुरंगें लगाई, वो तो वही सुरंगें थी कि भाई तो आप तो कहते थे ना ख्वानज़ादा शेटान साहब, सॉरी टू कट यू बिटवीन, आप लोग तो कहते थे कि खान साहब की हुकूमत महंगाई कर रही है, महंगाई मुकाओ मार्च आपने किया, अवामी मार्च आपने किया, तो फिर इसका मतलब आप लोग उस वक्त गलत थे, और अब आप लोग कह रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन थी पूरी दुनिया में तो इसलिए खान साहब ने जो है वो हुई। ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम उसको नालायक और नाअहल क्यों कह रहे थे? आपको याद होगा जो सारी दुनिया में फ्यूल मुफ्त में मिल रहे थे, तो इन दिनों में पाकिस्तानियों को 300 रुपए पी लीटर मिल रहा था ब्लैक पे, तो इस टाइम पे उन्होंने महंगा कर दिया था। आईएमएफ की शराइत थी ना, आईएमएफ की शराइत थी, कोरोना का रिसेशन था। जिन दिनों में आईएमएफ की शराइत नहीं थी ना, समझा करे ना, जिन दिनों में कोविड थे और पूरी दुनिया में फ्यूल जो है वो लोग समझ रहे थे कि अब कहाँ पे स्टोर करे। मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ जो सारी दुनिया में पी बैरल जो है वो $5-6 से भी नीचे आ गया था। मैं इन दिनों का बात कर रहा हूँ। तो इन दिनों में ये लोग महंगा दे रहे थे, लेकिन जो दुनिया में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई तो ये यहाँ पे लोगों को सब्सिडी दे रहे थे, और सब्सिडी भी कैसे दे रहे थे? एक करोड़पति, अरबपति और एक गरीब आदमी को, मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को एक जैसा सब्सिडी मिल रही थी। यानी मोटरसाइकिल वाला टैंक फुल करता तो उसको तो 500-600 का मुनाफा हो जाता, सब्सिडी मिल जाता, लेकिन एक लैंड क्रूजर वाला अगर एक टैंक फुल करता तो उसको 8,000 और 9,000 जो है वो उसको हुकूमत की तरफ से उसको सब्सिडी मिल जाती। तो वही बारूदी सुरंगें है जो हम कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए थे, वही अब हम भुगत रहे हैं कि जो टाइम था कि रियासत मईशत को बचाते, उन्होंने अपनी सियासत को बचा लिया। वो समझ रहा था कि मैं जा रहा हूं, और कोविड में तो आप लोगों ने 45 करोड़ डॉलर जो है, ये बिल्कुल हकीकत है कि दुनिया में कभी भी इस तरह नहीं हुआ है जो आप लोगों ने कोविड के साथ किया था। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे। आपने क्या पूछा था शेफी साहिबा? आइन का की मुअत्तली है, 90 दिन में इलेक्शन ना हो, और ये तो आखिरियत में होता है, जमहूरियत में नहीं होता। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, और इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 चीजें जरूर है। नंबर 1 ये कि जो सेंसस हुआ था, जो मरदमशुमारी हुई थी, इस पे पुख्तनख्वा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पे एक्स-फाटा के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पे सिंधियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पे बलूचों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इस शर्त पे 2018 का इलेक्शन हुआ था कि ये 2017 के जो सेंसस है इस पे ये एक बार इलेक्शन करते और नए इलेक्शन के लिए नए सेंसस होंगे। नंबर 1 ये प्रॉब्लम है कि क्या ये 2 सूबों का जो इलेक्शन है ये होगा पुराने सेंसस पे, और फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2 सूबों का तो वो नई सेंसस पे होंगे। एक ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। नंबर 1। दूसरा ये कि हमारे आईन में ये भी लिखा है कि जब इलेक्शन होगा तो वो निगरान हुकूमत के जरिए होगा। तो अब अगर पुख्तनख्वा सूबे में हो जाता है इलेक्शन, और पंजाब सूबे में इलेक्शन हो जाता है, और नेक्स्ट कौमी इलेक्शन आएगा, तो फिर आप इसके साथ आप क्या करेंगे? ये मौजूदा सूबाई हुकूमतों, क्योंकि आइन में तो ये लिखा है कि ये निगरान हुकूमतें करेंगे, तो फिर आप वो सूबों की हुकूमतों को मुअत्तल करेंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे? इसका पहले से कोई सोल्यूशन जो है, कोई तरीक़ेकार
निकलना चाहिए। ठीक है, और ये जरा जी दो शुरू से मसाइल निकलना का चाहिए। क्या आप लोग कंसेंसस के लिए बैठेंगे क्विकली? बस टाइम हो गया पूरा मेरा जी। मैं समझता लेकिन हूँ, जी, मैं तो बात सिंपल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जो माशी बहरान आ रहा है, ये दहशतगर्दी जिस तरह से सर उठा रही है, तो ये इस कंसेंसस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, चाहे पीपल्स पार्टी की आती है, चाहे PMLN की आती है, चाहे PTI की आती है, वो अवाम की उमंगों के मुताबिक जिसको वो इलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम यहाँ पर नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और सियासी और माशी इस्तेकाम ना होने की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने अपना सर उठा लिया है, और मुझे नहीं पता कि आगे और कितनी मासूम जानें जाया होंगी। इसलिए बात यह है कि इस वक्त हमने पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान की मईशत का सोचना है, पाकिस्तान की मासूम अवाम का सोचना है। और दहशतगर्द तो आप लोगों ने लाए थे, किसी और ने तो नहीं लाए हैं। ये तो फेडरल का काम है ना दहशतगर्दी कंट्रोल करना। आज तो हम हुकूमत में मौजूद नहीं है, आप लोग मौजूद है ना। आप लोगों ने अभी जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में दहशतगर्द आए थे, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? इन्होंने जेलों से छोड़ा था। मुस्लिम खान जो सवाल करता था, इन्वेस्टिगेट करना था। अरे बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेजबान वसीफे को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।